बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। उसामा बिन लादेन मर चुका मगर गुजरात का कसाई भारत का वज़ीर आज़म बना हुआ है। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी दुनिया से मुतालबा किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमसाया मुल्क शरपसंद अनासर की मावनत कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। अमेरिका में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से कम नहीं, जिसमें हमने काबिल फ़ख्र कामयाबियां हासिल की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र है। दहशतगर्द का किसी खिते या मजहब से ताल्लुक नहीं, इसलिए दहशतगर्दी के साथ इस्लाम को जोड़ना हरगिज़ दुरुस्त अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया को दहशतगर्दी के लिए मुअद्दल इल्ज़ाम ठहराना गलत है। तमाम मुसलमान दहशतगर्द नहीं और ना तमाम दहशतगर्द मुसलमान हैं। 2001 के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान दहशतगर्दी का निशाना बने। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दरहकीकत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बैरून मुल्क से मदद की गई। दहशतगर्द अनासर को हमसाए मुल्क से मावनत मिल रही है। जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बलोचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के लिए भी गैर मुल्की अनासर सरगर्म हैं, जबकि कराची में चीनी शहरियों को भी निशाना बनाने के वाक़यात पेश आए, जिसके ताने बाने बैरून मुमालिक से मिलते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उसामा भी तो मर चुका मगर गुजरात का कसाई जिंदा और आज भारत का वज़ीर आज़म बना है। भारतीय हुकूमत गांधी के नज़रियात पर यकीन नहीं रखती बल्कि हिटलर से मुतासिर है। उन्होंने आलमी दुनिया से मुतालबा किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी लाइहा अमल के तहत ठोस इक़दामात किए जाएँ। फेटफ ने दहशतगर्दों के माली मुआवनत रोकने के लिए हमारे इक़दामात को तस्लीम किया। दहशतगर्द ग्रुपों का बैरूनी माली तामन और तरबियत की फ्राहमी को रोकना होगा। ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान की जमात PTI ज़िमनी इंतखाबात में अपनी 10 छोड़ी हुई 10 सीटें हार गई। अगर उनकी जगह मैं होता तो ये मेरे लिए बाइस तशवीश होता। हुकूमत का पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बताया कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपये कमी की जा रही है। इसी तरह मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 10-10 रुपये कमी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर की रात 12 बजे से 31 दिसंबर तक पेट्रोल 214 रुपये 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 227 रुपये 80 पैसे, मिट्टी का तेल 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल 169 रुपये में फरोख्त होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि 3 माह में पेट्रोल की कीमत 22 रुपये 63 की कमी की गई। उन्होंने मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और उनका ऐलान आलमी मंडी में तेल की कीमतों में होने वाली कमी के तनाज़र में किया गया है। आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला एक बार फिर मौखर। मुतनाज़ा ट्वीट के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म खान सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला एक बार फिर मौखर हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती की जानिब से मुतनाज़ा ट्वीट के केस में दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर आज भी महफूज फैसला ना सुनाया जा सका। नए तैनात होने वाले जज आज़म खान ने ताहाल बतौर स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद का चार्ज नहीं संभाला। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी और मामन वकील बाबर अवान अदालत में पेश होकर रवाना हो गए। आज़म सवाती की जमानत बाद अज़वत गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। याद रहे कि इससे कबल तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद आज़म सवाती की जमानत का फैसला महफूज किया था। तहम वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दिया था। पंजाब असम्बली मुमकिना तहलील। मोनस ने इमरान खान से सीट एडजस्टमेंट मांग ली। पंजाब असम्बली टूटने से पहले मुस्तकबिल की सीट एडजस्टमेंट की तैयारी जारी है। रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही ने इमरान खान से मुलाकात में अपने पत्ते खोल कर रख दिए। इमरान खान से होने वाली मुलाकात में मोनस इलाही ने सीट एडजस्टमेंट मांग ली, जबकि सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में परवेज इलाही ने भी असम्बलियों की तहलील से पहले सीट एडजस्टमेंट पर जोर दिया। इधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि काफ लीड को एडजस्ट करेंगे। शाह महमूद का इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर को खत, मुलाकात का वक्त मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी ने खत में कहा कि PTI अरकान स्पीकर के पास पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक करना चाहते हैं और PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करने में मजीद ताखीर ना की जाए। दरिया असना लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने खत अरसाल करने की तस्दीक भी की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PTI ने 123 इस्तीफे इस वक्त के स्पीकर कासिम सौरी के हवाले कर दिए थे, मगर मौजूदा स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत के एमा पर इस्तीफों की मंजूरी में मनपसंदी का मुजाहरा किया और चुनकर 11 हल्कों का इंतखाब किया। वहां से इस्तीफे मंजूर किए। अगर मंजूर करने थे तो सारे करते, वरना एक भी ना करते। इसके बावजूद इन हल्कों में PDM के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई और 75% नशिस्तें हमें मिली।
پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے اور ایک بار پھر اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بحیثیت وائس چیئرمین پی ٹی آئی اسپیکر کو خط بھیج رہا ہوں کہ وہ ہمارے اسمبلی کو جلد از جلد طلب کرے. ہم پیش ہونے کو تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے استعفے کے فیصلے کی تجدید کریں. اسپیکر ہمیں اجتماعی یا انفرادی جس طرح چاہے بلا لے، ہم نے آنے کو تیار ہیں. فواد حسین چودھری نے کہا کہ کل سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے غلط بیانی کی گئی کہ پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان اسمبلی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اپریل کے بعد سے کسی رکن کو تنخواہ نہیں ملی. اس معاملے کو چیک کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے نام پر تنخواہیں نکال کر خود کھا گئے ہوں. ممکن ہے کہ غیر ملکی دورے ہمارے پیسوں سے ہو رہے ہوں. ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام نشستوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، انہیں تسلیم کیا جائے اور انتخابات کروائے جائیں. آج اسپیکر کو دوبارہ خط لکھ دیا گیا. اسمبلیاں ہر صورت تحلیل ہونی ہیں. 17 یا 23 دسمبر کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے. فیصلہ عمران خان کریں گے. 70% ملک الیکشن کی طرف جائے گا. ہماری طرف ہے کہ ملک عام انتخابات کی طرف جائے کیونکہ ملک کی تباہی کی جانب گامزن ہے. اسٹاف رپورٹر ڈاکٹر افتخار علی انجم کی رپورٹ کے مطابق تحصیل سمڑیال کے گاؤں دلانوالی میں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری ذوالفقار علی گھمن کی انتخابش. رپورٹ کے مطابق چودھری امجد گھمن پنجاب ٹیچر یونین سیالکوٹ کے سرپرست اعلیٰ سینئر ہیڈ ماسٹر دلانوالی کی وساطت سے مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری ذوالفقار علی گھمن نے اپنی کاوش کو بروئے کار لاتے ہوئے گاؤں میں گرلز ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ دلوایا جہاں بچیاں انٹرمیڈیٹ کر سکتی ہیں. علاقے کی گیبر عوام نے چودھری امجد گھمن اور چودھری ذوالفقار گھمن کا اس بات پر شکریہ ادا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول داناوالی امجد گھمن گلوبل اردو نیوز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کر سکیں. پنجاب کی عوام کے لیے اور پنجاب کی ترقی کے لیے دن رات وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب نے انتھک محنت کی ہے. جب پہلے وزیر اعلیٰ تھے اتنے شاندار پروجیکٹ کیے جس میں 1122 ہے، جس میں پولیس پوسٹس ہیں اور ہمارے علاقے کے لیے خاص طور پہ وزیر آباد میں ہارٹ کا ہاسپٹل ہے اور ایجوکیشن کے لیے آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں. اسی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے مشیر وزیر اعلیٰ چودھری ذوالفقار گھمن صاحب کی انتہائی کاوش اور کوشش کے ساتھ داناوالی قصبہ تحصیل سمڑیال میں آپ نے ہمارے گرلز ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دلوایا ہے، جس میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کا اجرا بھی ہونے والا ہے. یہ اسکول قصبہ دہاناوالی جو کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے وجہ سے پوری دنیا میں اب جانا جاتا ہے، 1951 میں یہ لڑکیوں کے لیے پرائمری اسکول بنا اور 1988 کو اس کو ایلیمنٹری کا درجہ دیا گیا. پھر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا دور تھا اور اس دور میں 2010 میں اس کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے خصوصی گرانٹ کے ذریعے ہائی اسکول کا درجہ دیا گیا. اب چودھری ذوالفقار گھمن کی کاوش کی وجہ سے علاقے میں بہت زیادہ شدت سے اس بات کا انتظار تھا کہ طالبات جو زیور تعلیم سے راستہ ہونا چاہتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی تھیں اور انٹرمیڈیٹ تک تعلیم اسی گاؤں میں دہاناوالی میں ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا گیا ہے. علاقے کے تمام معززین، طالبات، اساتذہ کرام، مختلف کمیونٹی کے لوگ چودھری ذوالفقار گھمن کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز.